Vezu sam probudio iz zimskog sna i spremna je za nove avanture. Ovog puta idemo u lov na jelena. Ali ne bilo kakav lov, već fotolov. Ovog puta ne idem sam. Najboljeg prijatelja vodim sa sobom. Njegovo ime je Veso i star je 10 meseci. Njemu je ovo prvo putovanje, nadam se da će mu se dopasti kako bih u budućnosti mogao da računam na njega kao svog vernog saputnika. Stigli smo na našu današnju destinaciju, pravo blago severozapadne Srbije. Obiluje biljnim i životinjskim svetom. Stigli smo na specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje. Eno divne mačke. Poredala. Pobegla je. Definitivno ovo područje obećava. Idemo dalje. Retkost je sresti ovu zver, pogotovo u sred dana. Vrlo je oprezna, dobro trči, vere se po stablima, a može da skoči čak i do 13 metara u danu. Nasrtljiva je i može biti opasna po čoveka. Ide nam u susret neko terensko vozilo, verovatno neko od zaposlenih ovde u specijalnom rezervatu prirode. Sad ćemo da vidimo, zaustavit ćemo ga. Možda može da nam objasni nešto više o ovom području. Aha, evo javlja se čovjek. Super. Dobar dan! Vidjeli smo terensko vozilo, pretpostavili smo da ste ovde negde, da ste zaposleni ovde u Čuvarska služba. Dobar dan, ja sam Radovan. Drago mi, ja sam Dragan, dobro mi došao. Bolje vas našao, Dragane. Jel ste vi ovde redovno, svakodnevno? Tu živim. Ovde živite? Da, živim 22 godine. Aha, jel živite sami, živite s nekim? Sam živim. I to je već skoro 20 godina? Pa nešto manje. 30 godina, od 92. 30 godina sam ovde u šumi neprekidno. A zadnjih 10-12 godina sam. Kakav je život u šumi? Bolje nego u gradu. Ili jeste? 100%. Momci, sad da ne stojim ovdje na sunce, ja sam krenuo redovno, kako zove, Belozak rivira, ali uvijek možemo napraviti toliko ustupak da svratiti, nisam daleko odavde. Može, drage volje. Hvala na pozivu, imamo toliko vremena. Hvala. Bolje vas našao, idemo mi za vama. Može. Hvala. Zimi bude ovdje? Bolje nego let, manje je dužno. I ono što me je prijatno iznenadilo, jako veliki broj mladih porodica sa malom decom dolazi čisto ono da se provoza pa stane pa uživaju u prirodi, što nije bio slučaj do sada. Ali eto, drago mi što se to dešava. A recite mi, s obzirom da živite ovdje, vam nedostaje grad? Ne. Nedostaju mi neki dragi ljudi. Grad ne. I nikakve tekovine grada, kako god to nazvali, mi nedostaju. Čak s jedne strane Gospodu sam zahvalan što sam sačuvan od svih tih nekih novotarija grada i tako nazovemo. Kao što sam rekao i malo prije kad smo se upoznali, te vesele digitalizacije, to virenje u tuđe živote, to nemanja svoga života, to gdje ovaj telefon služi kao ortopedsko pomagalo za obogaljenu ličnost, kao nastavak neke ličnosti koje čovjek treba napraviti sebi u srcu, u duši, u glavi, u umu, a ne preko toga.
Znaš kako ovo što nismo rekao kad se snimalo, znaš, fazon je bio. Šta je ovdje najvažnije, ne samo čuvati noge, jer znaš, sa vodnim čarapama, najve zdrav razuma i ko čuvati. Znaš šta šuma radi? Šuma te tako suoči sa sobom, da je najteže, kako se zove, očuvati zdrav razum u šumu. Tu dođeš na sito, majko. I tu nema laži. To ti direktna vertikala sa Gospodom. Ako bilo šta mudriješ, onako, bilo kako opravdanje sebi tražiš, najebeš. Znači, nema, brate, moraš biti kako treba. A nije lako u pičku. Nije sigurno. Jebeš ga. Ali, kažem ti, opet ne bi menjao ovaj život. Još je s druge strane, rekao ti malo pre. Samotno to uskraćiti, znaš. Za mnogo toga. Ali kad pogledaš s druge strane, šta bi ja, brate, onome mrtvom gradu? Tamo ima naroda, tamo ima sve. Znaš, one kategorije samoće i usamljenosti. Ja sam bio nekim dešavanjem, tamo 30.000 ljudi oko mene. A ja usamljen. To kad si ušao mi sam, to je u redu, brate, pažiš da ne sumiš vrat, niđe, znaš, gledaš kako ideš, da znaš, najnormalnija priča. A kada budeš u mnogo ljudi, ti vidiš, nemaš neki veliki dodirni tačak. Daleko bilo, u gradu, ne samo u Apatinu, u svakom gradu, u tvojoj kuli, u vašoj kuli tamo, ima sjajni ljudi, dobri ljudi, divni ljudi s kojim čovjek voli da podeli vreme i da mnogo vremena boravi zajedno. Ali, znaš kako, oni imaju neke svoje živote, ne možeš da se dopetaš nekome u život i da se namićeš, jebi ga, znaš, pustiš nek da žive ljudi svoje život, pa to ti. Nekako ti bude draže posle kad sretnete, znaš, kad to imalo ređe, znaš. Onda više ljubavi bude. Ma, ljubav uvijek ima, razumiješ, ima tu i poštovanje, ima tu i razumijevanje. Jedino, znaš, koji jebe tušto na život prođe. I jebi ga, je tušto. Šta će? I to snimate opet? Pogledaj su mi Barabe. Da, I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Retkost je danas sresti čoveka kao što je Dragan. Čovek koji živi u šumi. Vidjeli ste sami, s jedne strane je zahvala na tome, a s druge strane opet nedostaju mu ljudi. Mi sada idemo u šumu da pokušamo da nađemo jelena. To je ono zbog čega smo i došli ovdje. Ovo je hranilica za jelene. Ona se koristi u zimskom periodu, sada je prazna. Zimi se služi za dohranu jelena. Sada se ne koristi zato što je šuma u svom punom sjaju i nema potrebe na svakom koraku jelenima hrane. Mi idemo dalje duboko u šumu pa ćemo nastaviti peške. Kombijem dokle budemo mogli, nakon toga peške nastavljamo. You gotta raise a little hell and I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They said no to sleepless When the sunrise, when the Šuma ne prestaje da iznenađuje. Izdaleka sam pomislio da je drvo
s obzirom koliko ih ima ovde, ali je ipak rog. Da li je ovogodišnji ili ne znam od pre, nisam siguran, ne znam kako se to gleda, ali je impozantan. Pogledajte koliki je, jedan je, verovatno je možda u blizini i drugi, pretpostavljam. Definitivno smo na pravom mestu. Sad treba samo da budem tih, obojica i Veso i ja, i nadam se da ćemo uspeti da vidimo jelena u punom njegovom sjaju i da ga snimimo i da ga fotografišemo, naravno. Moram da ostavim rog ovde, zabranjeno je da se iznosi sa ovog područja. Hajmo dalje. Veso, stani, hajmo. Veso, Veso, ne, ne. Pa si normalan. Pa vidi na šta ličiš. Aj, joj, majko rođena. Ne prilazi mi takav. Ne, dođi vamo, Veso, ne, Veso, Veso. Ne kopaj, dođi vamo. Jo, majko rođena. O Bože, dragi. Ne znam da li da se smejem ili da plačem. Dođi vamo, dosta, dođi vidi. Na šta ličiš, crni Veseline? Jezik ti od blata, šta si lizao blata? Jo, majko rođena. Dobro, jel dosta? Jel džusta? Jel dosta? Pi na šta ličiš. Pi na šta ličiš. Beži od mene. Ajde, evo ti, vidi. Evo, daj. Dođi Veso ovamo da te okupam, da mi ne ulaziš tako glibav u kombi. Čuješ? Veso, vidi. Dođi. Dođi vidi šta imam. Dođi. Vidi na šta ličiš. Čoveče, daj malo da te ulepšamo, na nešto da ličiš. Čekaj, joj, na šta ličiš. Vidi, ovaj ludak nam ode. Veso, dođi vamo. Veso, dođi vamo, Veso. Eno ga, miče 20 metara ispred, vidiš? Veso, stani Veso. Vidi ludaka. Sačekaj, dođi vamo. Stani Veso, stani, Veso. Vidi opet ode. O, čovječe. Gde si ti? A? Gde si ti pobegao? O, dobar dan. Dobar dan. Je li ovo vaš pas? Jeste moj, hvala vam što ste ga našli. Boga mi imate sreće što sam ga našao. Veoma lep pas i pametan, mlad pas, ali ovo okruženje za njega novo i može da bude veoma opasno. Nalazimo se u srcu rezervata Gornje Podunavlje, a pored toga što smo poznati po prirodnim lepotama, ovo je jedno od najvećih i najčuvenijih lovišta u Republici Srbiji i ovdje vrvi sve od divljači. A sad se nalazimo u periodu kada krmače imaju male i on bi mogao da shvati da recimo sretne prasad i da želi da se igra sa njima, to bi moglo da bude kobno po njega. Morate ga držati, molim vas, na povodcu. Ovdje po šumi insistiramo da svi posetioci koji nam dođu u posetu pse moraju da imaju na povodcu. Ubuduće vas molim da ga sad zadržate i da ga više ne puštate jer mogao bi da pobegne i da ga više i ne nađete. Nadam se da se tako nešto neće desiti. Hvala vam što ste ga našli. Oteo se, malo je pojurio za nečim, nismo mogli da ga stignemo, jurili smo ga već dobro. I on uživa u prirodi kao i vi, siguran sam da je njemu ovdje jako lepo. Mi smo došli inače da probamo da
fotografišemo jelena u njegovom prirodnom okruženju? Ovde je na relativno malom prostoru veliki fond divljači, naročito smo poznati po jelenskoj divljači i sad se baš nalazimo u predelima daleko od ljudi, daleko od grada, to su njegova prirodna staništa i ovde ga ima zaista na svakom koraku. Možda nije najbolje vreme, nije najbolje doba dana da ga sretnemo, zato što divljač ima neku svoju biologiju i u određeno doba dana je veća šansa da se sretnemo. Sad jelen još uvek miruje, traži najskrovitije mesto od ljudi, ne voli da ga ljudi uznemiravaju, zato što je sad u fazi kad jede, preživa hranu i tad mu treba mir. Ali nije nikakav problem da napravimo to kad on bude aktivan, da se sretnemo negdje s njim i da ga uvatite naravno vi u kadar. Pretpostavljam da ćete nam pomoći u toj nameri da idemo zajedno. Potrudit ću se. Ja predlažem da sad nedaleko odavde ima jedno ostrvo gde je najveći dio godine mir i gde je najmanja šansa da se divljač sretne sa čovekom, tako da ćemo tamo kad se pojavimo, vjerojatno će oni da budu iznenađeni. I dok smo išli ka ostrvu u nadi da ćemo sresti jelena, Miodrag je objasnio da u sklopu specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje postoje 3 kategorije zaštite. Najstrožija je prva kategorija gde su zabranjene sve aktivnosti. Zabranjeno je da ljudska noga kroči na to područje. Na tom delu priroda je u svom iskonskom obliku onakva kakva je bila oduvek. Dok smo birali deo ostrva kojim ćemo ići, Veso je dočekao svojih 5 minuta. Ostrvo na koje smo došli zove se Marin Prut. Veliko je i bogato divljači. Da bi videli jelena, moramo da budemo izrazito tihi. Mi smo imali sreće na ovoj livadi, ima iza još jedna velika čestina. Najbolje da idemo još do nje, isto moramo ovako da se šunjemo i da budemo jako oprezni tihi. Može, idemo. Ići ja za tobom. Ti prvi. Sad se krećemo stazama divljači. Divljač uvijek ima svoje pravce kojima se najčešće kreće. I mi često koristimo njihove staze kad obilazimo njihove terene. Znači ovo je staza kuda oni idu? Tako, ovo je staza kuda oni najčešće idu i to ćemo mi da se krećemo također. I ta livada koju ste spominjali sada iz ove šume? Sad ćemo da dođemo do jedne livade iz ove šume gdje je mlada trava dobra za ispašu. Velika je šansa da naiđemo tu na krdo. A ako budemo oprezni da ih ne poplašimo, mogli bi da uvatimo jako lep kadar. Za sad imamo sreće, Vesa ti. Idemo. Sad se baš nalazimo u periodu kada krmače vode po čopor prasaca i bilo bi opasno recimo kada bi mi nabasali na neko prase i ono se prepada od nas i zaskviči i ona bi krenula veoma požrtvovno da brani svoje mladunče po cenu da nas napadne. Da se dešavalo nekad? Dešavalo se, imamo slučajeva da je prilikom izvođenja lova kad je ranjena divljač, a ne možemo da je ostavimo, moramo da idemo po krvavom tragu za njom. U situaciji kad se uđe u trsku, imali smo jedan slučaj da naš kolega, hvala Bogu, još je živ i oporavio se i radi
ali to je neprijatno iskustvo bilo kad se vepar okrenuo prema njemu. I on je bio dovoljno priseban i samo nije stigao da puca uopšte, jer je u trsci vidljivost pola metra do metra, samo čovjek gleda gdje će da stane. I u momentu kad je ona izjurila, samo je vidio razljepljenu čeljust i uspio je da gurne potkundak nju u usta i pao je na leđa i ona je sve vreme grizla taj on je naravno odmah počeo da zove u pomoć i kako je ležao na leđima, branio se nogama, udarao je nogama po njušci. U tom momentu se pretrčali drugi lovci, mislim da je vepar ostreljen, a on je, boga mi, imao od pljova razdarotine po butinama, bio je na šivanju, bio u bolnici, ali srećom sve se dobro završilo. Oporavio sam. Ništa, nažalost, nismo uspeli ovdje da vidimo Jelena, ali nadam se da ćemo na nekom drugom mjestu da ćemo uspjeti da ga nađemo. Dokazi su svugde i gdje god se okrenemo oko nas, dokazi su da je jelenska divljač ovdje prisutna u velikoj brojnosti. Vidite ovaj prirodni podmladak bijele topole, njima je to omiljena hrana. Ovdje oni dolazi u krdima, brste. To, međutim, priroda je to tako napravila, koliko god oni jedu, te vršne pupoljke, ipak se šuma podigne prirodnim putem. Znači, mi se upravo nalazimo na jednoj površini gdje vidite prirodnu obnovu bijele topole. Dobro, ništa. Idemo dalje onda. Idemo dalje. Evo vidiš, Šašo, ovo su loge, ovdje divljač spava. Najčešće na nekim suvim i promenjenim mjestima divljač čovjek u šumi kad je najezde komaraca. Tačno nađe u šumi mjesto koje je promaja. A na toj promaji se skoncentrišu. Je li uvek na istom mjestu? Ne, uvek na istom mjestu. Najčešće tu budu, ako ih neko ne uznemiri, najčešće to čovjek. Vidi se po strukturi trave da je drugačije. Da. Nažalost, danas nismo imali sreće da vidimo jelena. Noć provodimo u šumi i nadam se da ćemo sutra imati više sreće. Šta je, brate mili? Sad sam ti dao, tvoje si pojeo, ostavi sad ja moje. Gledaš. Dva put si već jeo. A, ljudi moji, šta je? Jeo si već, pojeo si tvoje. A, drži više. Evo ti više. Moje, gotovo. Ti, jelo tvoje. Evo ti. Nema više. Pojeo si. Ajde se. Sutradan sam iskoristio Miodragov poziv da posetim i Kupusinski Dunavac. Postoji izreka da ako niste bili na Kupusinskom Dunavcu, kao i da niste bili u Gornjem Podunavlju. Ovaj deo je raj za ribolovce, kampere i zaljubljenike u prirodu. Ni gurmani neće biti razočarani s obzirom da u okolini ima nekoliko čardi koje vredi posetiti.
Evo divnih svinja. Na 10 metara od mene. 2 divlje svinje. Gleda u mene tačno. Evo beži. Evo i prasići. Nakon celodnevnog uživanja na Kupusinskom Dunavcu, krećem kući pomiren sa činjenicom da nisam video jelena. I dok sumiram utiske od 2 lepo provedena dana, počinju da se dešavaju prizori zbog kojih sam i došao u Gornje Podunavlje. I u sami sumrak dana kada sam krenuo u kući, nailazim na lepe primetke jelena. Mislio sam da neću uspjeti da ih vidim, ali evo ih ispred nas. Nekoliko puta su izašle košute, ali nisam bio brz dovoljno da izvadim kameru i da ih snimim. Grešku sam pravio da sam gasio kombi, oni su u tom momentu pobegli. Sada nisam gasio kombi, ostao je upaljen i oni nisu pobegli. Kao što su rekli moji sagovornici Dragan i Miodrag, najveća verovatnoća da se sretnu jeleni, to je sumrak. Tada su oni aktivni preko noći, a preko dana spavaju. Mi smo ipak imali sreće i uspeli smo da ih vidimo. Ovog puta sam ostvario zadatak koji sam sebi zadao. Vidimo se uskoro na nekoj novoj destinaciji, a do tada odaberite i vi sebi neku avanturu.